What's up, madlang tips? So nakaroon sa Dorsoño Campus atong mahibalaan karon kung unsa gid na kurso ang kusog mag-cheat. Education, BSBA, IT or agriculture. Tara. Hi sir, pwede ka na ma-interview? Sige. Unsa nga kurso ang red flag para sa imuha? Actually, ang course nga red flag para sa kuha kay education kay very standard bang good siya, and para sa kuha kay dili jud ka basta-basta makasulod nga course unless kung nakay specific skills nga equip sa imong kaugalingon para makasulod ka nga course. Pero in a relationship sir, unsa nga kurso ang pinaka red flag? What do you mean in a relationship? Like boyfriend or girlfriend? Siguro based lang sa IT daw, I don't know. Nganong IT man sir? Kuan daw sila kanang mga basta. Unya, last na ni sir. Unsa nga kurso ang pinaka green flag? Green flag? Actually, nice jud kay ang course na BSBA. BSBA? Yes. Nganong BSBA man sir? Isa sa mga reason nga nakaingon ko is no need to take LET exam after graduation, and BSBA kay dili sir, pinaka in a relationship sir. Unsa nakanin nagag-fresh din. Nagag-fresh. Sige, thank you sir, thank you sir. Sige, thank you. Thank you, bye. Another one. Hi ma'am, pwede ka ma-interview ma'am? Yeah, sure. Nami question ha. Para sa imo ha, unsa na kurso ang pinaka red flag? IT. Nganong IT man ma'am? Ala, joke lang. I think dito mong judge, no? But I think it's BSBA. Okay. Para sa imo ha, unsa ang pinaka green flag na kurso in terms of relationship? Of course, eduk. Yeah, thank you ma'am. Yeah. Nganong eduk man? Because, eduk man ko. Thank you sir. Another one. Good afternoon sir, pwede ka ma-interview sir? Sige, okay lang. Para sa imo ha, unsa na kurso in terms of relationship ang pinaka red flag? Para sa ko ang kurso na pinaka red flag kay ang siguro agriculture. Kano agriculture man sir? Basta lang yun. Pero in terms of green flag sir, unsa na kurso ang pinaka green flag? Agriculture kaya po. Green kay agriculture. Yes. Red in the same. Yes. So, mo lang? Mo lang sir. Sige sir, salamat. Thank you. Another one. Para sa imo ma'am, unsa nga course ang pinaka-loyal? Business ad. Nganong business ad man ma'am? Inanaman ka. Naman ko